আসসালামু আলাইকুম নাজরিন, আমরা আজকে যাচ্ছি দাতা মেহবুব সাহার মাজারে, পাথর টাবড়ি, বীরভূম। मुर्शिद से जो भी वादा किया था निभा दिया, लंगर बना और बना कर लुटा दिया। दुनिया को सब्र शुक्र का मतलब सिखा दिया। पत्थर शिकम पे बांध के सबको खिला दिया। এই আগে দোতলার উপরে হচ্ছে আর আমাদের সিনিয়র তাদের পেছনে আছে, চলে আসছে সব ব্যাগ। আজকে চিকেন দম বিরিয়ানি হবে। একবার এটা আরেকগুলো হবে তো, আরেকটা কাটতে হবে। বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আমরা এখন নিচে চললাম। কত ওজন হচ্ছে? চিকেন ফ্রাই চলছে আমাদের, এই দেখেন। এরপর চিকেনটা আবার রান্না হবে। এখনো চিকেন আছে, আলু ফ্রাই হয়ে গেছে। গোসল করছে ছেলেগুলা। এইখান থেকে দাতা বাবার মাজার শরীফ দেখা যাচ্ছে। এই পুরোটা হচ্ছে গোসল পরিমাণ। तुम्हारे दर पे अशरफ এই পুরোটা হচ্ছে फैज का दरिया उबलता है। तुम्हारा नाम लेने से सुकून इस दिल को मिलता है। আপনারা দেখতে कोई कैसा भी हो अशरफ, আর এই দেখেন तुम्हारे दर पे पलता है। দাতা जो तुम चाहो तो फिर वो भी वली আপনারা সাথে থাকুন। बनकर निकलता है। খুবই সুন্দর বানিয়েছে। সামনে যেটা দেখুন, এটা ওষুধ খানা। এখানে ওষুধ করে। সবাই আলাদা এই হচ্ছে जब अशरफ का दर मिला मुझे, तकदीर ही मेरी बदल गई। जिस वक्त करम की बड़ी नजर, तूफान से कश्ती निकल गई। मखदूम अशरफ का करम है ये, करम है ये, करम है ये। जब अशरफ का